बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर ये दावे से बात बोली थी और कहा था कि मार्क माई वर्ड्स, आने वाले वक्तों में पाकिस्तानियों के लिए उम्रा करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल कर दिया जाएगा। और अब सऊदी हुकूमत ने वो कर दिया और इसकी वजह कोई और नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तानियों की अपनी हरकतों की वजह से उम्रा, मतलब हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान उम्रा करना चाहता है और चाहता है कि जनाब थोड़े से पैसे जमाओ, फौरी जाके उम्रा कर कर आ जाए। लेकिन हमारी अपनी हरकतों की वजह से अब सऊदी हुकूमत ने जो नया हिदायतनामा जारी किया ना, उसके तहत एक तो पहली बात उम्रा करना इंतहाई मुश्किल बना दिया उन्होंने, इंतहाई मुश्किल उम्रा करना बना दिया। और दूसरा, इंतहाई महंगा बना दिया। हर एक के पास अब इतनी इस्तिताअत नहीं होगी कि वो उम्रा कर सके। जैसे हज करना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था ना, उनकी इस्तिताअत नहीं हो सकती, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हज करें। लेकिन हज तो इस्लाम का एक ऐसा रुकन है कि अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप करने जाएं, अदरवाइज आप ना जाएं। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में जाके उम्रे के वीज़े के साथ वो कुछ किया है कि अब उन्होंने बाकायदा तौर पर जो हिदायतनामा जारी कर दिया है ना, तो आप लिख लीजिए कि उम्रा करना पहली बात एक तो मुश्किल, दूसरा हद से ज़्यादा महंगा कर दिया गया। हर एक की इस्तिताअत नहीं होगी उम्रा करने के लिए। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपने उम्रा वीज़ा लिया, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट लेनी है नहीं लेनी है आप खुद ही बता देते थे कि भाई मैं बस इस्तेमाल करूंगा या मैं प्राइवेट जो है ना अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा। आपने होटल कौन सा लेना है, कितने करीब लेना है, कितने दूर लेना है, मदीने के पास लेना है, हरम के पास लेना है, ये आप डिसाइड करते थे अपनी जेब को देख के। भाई आप कहते थे भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मैं थोड़ा दूर ले लेता हूँ, मैं शटल सर्विस कर लूंगा। अब उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, उन्होंने हर चीज़ ख़त्म कर दी। 80 रियाल फ़ी नाइट के हिसाब से, 70 रियाल फ़ी नाइट के हिसाब से आपको अच्छा कमरा मिल जाता था हरम के आसपास। अब ये इतना मुश्किल कर दिया गया ना, अब आपको मैं एक-एक करके शराइत बताता हूँ क्योंकि हज सीज़न ख़त्म हो गया है और मैंने आपको बताया था कि हज सीज़न के बाद सऊदी हुकूमत कुछ सख्त फ़ैसले लेने जा रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि पाकिस्तानियों ने उम्रे का वीज़ा लिया, वहाँ पर जाके भीख माँगना शुरू कर दी। बेतहाशा लोगों को पकड़ा जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रे का वीज़ा लगवा के वहाँ पर सिर्फ भीख मांग रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ खवातीन को पकड़ा जो कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, यार जिस्म फरोशी करते हुए पकड़ी गई हैं। पासपोर्ट चेक किया, पाकिस्तानी। कहाँ से देंगे हमें वीज़ा वो? किस तरीके से देंगे? दुबई ने ऐसे तो हमारे लिए वीज़ा बंद नहीं किया ना। मतलब दुबई ने ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन 100 में से वो 98 लोगों को वीज़ा नहीं देता, तो उसको बताइए आप क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली उन्होंने अनअनाउंस्ड अब वीज़ा बंद कर दिया पाकिस्तानियों के लिए। अब आप सुनिए कि उन्होंने किया क्या। पहली चीज़ ये, पहले आप होटल बुकिंग करें ना करें कोई नहीं पूछता था ना। मतलब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पूछ लेते भाई होटल बुकिंग है, आपके पास कितने रियाल हैं। ये भी उन्होंने उस वक्त सख्ती की थी जब सऊदी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था कि भाई आपके पास से लोग भीख मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप किसी रिश्तेदार के पास रह लें, किसी अजीज़ के पास रह लें, वहाँ पर जाके फिर आपको वो उम्रा करा दिया करता था। ये सब चीज़ें चल जाती थी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता था। आपको सिर्फ उम्रे का वीज़ा लेना होता था। अगर आपका कोई रिश्तेदार है उसके पास आप जाके ठहर जाते थे, खाने पीने का खर्चा वो कर लिया करता था, ले जाने का खर्चा कर लिया करता था, आपका होटल की बुकिंग का पैसा बच जाया करता था। अब ये सब कुछ बंद कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि होटल बुकिंग होगी, लेकिन सुनते जाइए ज़रा, होटल बुकिंग होगी लेकिन वो होटल बुकिंग होगी जो कि वजारत सयाहत, सऊदी की वजारत सयाहत की तरफ से अप्रूव्ड होगी। मतलब ये वही बात हो गई ना कि जैसे स्कूल के अंदर नहीं कहते कि बच्चा हमसे ही किताबें लेगा, हमसे ही बुक्स वो बैग्स लेगा, हमसे ही बॉटल लेगा, हमसे ही यूनिफॉर्म लेगा। उन्होंने ये बात बोल दी है कि भाई हम जो आपको होटल बताएंगे आपने बुकिंग सिर्फ वहीं करानी है, आप अपनी मर्जी से होटल में बुकिंग नहीं करा सकते। जो नुसुक एक एप्लीकेशन है ना जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि आप मदीने में अगर आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देनी होती है, तो आप अपनी बुकिंग करवा लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है कि भाई जनाब ये होटल्स हैं, इन होटल्स में अगर आपकी बुकिंग है तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, तो ही आपको सऊदी अरब के अंदर आने की इजाज़त होगी, अदरवाइज़ आपको आने की इजाज़त नहीं होगी। अब इससे नुकसानात क्या होंगे? पहली बात सुनिए, आपको क्या लगता है जब कोई डिसाइड हो जाती है ना, डेजिग्नेटेड हो जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो उसमें उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती हैं ऑब्वियसली। अब आपको 80 रियाल पर नाइट पे नहीं मिलेगा, 90 रियाल पर नाइट पर नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा 120 रियाल पर नाइट पर।
ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے حساب کی ڈیٹس پر عمرہ بھی نہ کرنا پڑے، مطلب کیونکہ اگر وہاں پر بکنگز فل ہوں گی تو آپ کو اوبیسلی ویٹ کرنا پڑے گا جب تک وہ خالی نہیں ہو جاتی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ بھائی پاکستانیوں نے کیا کیا، وہاں پر جا کے بھیک مانگنا شروع کر دی. پاکستانیوں نے کیا کیا، وہاں پر جا کے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دی. یار مطلب ہم اپنا نام تو ڈبوتے ہیں ہی، ہمیں اپنے نام کی، اپنے خاندان کی نام کی پرواہ نہیں ہوتی. یار پاکستان کا نام ڈبو کے رکھتے تھے ہم. اب آپ کے بڑے بوڑھے، فرض کریں آپ کا بیٹا سعودی عرب میں کما رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ تو یہ چاہے گا نا کہ میرے ماں باپ میرے پاس آئیں، میں ان کو عمرہ کراؤں. نہیں بابو، اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ بھائی آپ نے پراپر بکنگ کرنی ہے ان ہوٹلز کی جن ہوٹلز کو وزارت سیاحت کی جانب سے، سعودی کی وزارت سیاحت کی جانب سے اپروول ملی ہوئی ہے، انہی پر آپ نے بکنگ کرانی ہے. وہ جتنے کی ہوگی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مہنگی ہو سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ریال ہونے چاہیے پراپر، جو کہ آپ وہاں پر خرچ کر سکیں. ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہے، غالباً شاید 3000 ریال ہے. آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ ہونی چاہیے منیمم، تاکہ آپ وہاں سے جا سکیں. دوسرا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ، یہ تو خیر پاکستان کی طرف سے بھی لاگو کر دیا گیا کہ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوگی جانے نہیں دیں گے، ہوٹل کی بکنگ نہیں ہوگی جانے نہیں دیں گے، ریال نہیں ہوگا جانے نہیں دیں گے. لیکن اب انہوں نے اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی جو ہوٹل بکنگ ہم کہیں گے آپ نے وہ کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنی ہے. ورنہ پتہ ہے لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں نے، اس میں غلط نہیں بھی تھا یار، لوگ کیا کرتے تھے، 1 سال کا ان اینڈ آؤٹ وزٹ ویزا لے لیا. ٹھیک ہے، اب 1 سال میں 3 بار وہ عمرہ کرنے چلے گئے. آپ کا بھائی ہے تو بھائی آپ اپنے بھائی کے پاس جا کے رہو گے نا. آپ کی اگر اولاد ہے تو آپ اپنی اولاد کے پاس رہو گے. انسان ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ جاتے ہیں نا، جو وہاں پر جا کے، اب آپ کو میں بتاؤں، ایک بندے کو پکڑا انہوں نے، ایک بچی کو پکڑا، اس بچی کی ویڈیو بنائی، اس سے پوچھا کیا کر رہی ہو، تو اس نے کہا بھیک مانگ رہے. کہاں سے آئی ہو؟ پاکستان سے. کتنا کما لیتی ہو؟ اب آپ سوچیے وہ کتنا کما رہی ہوگی. پاکستان میں اگر پاکستانی روپیز میں اس کو کنورٹ کرے نا تو 3.25 سے 3.5 لاکھ روپے وہ اکیلی بچی کما رہی تھی. اب اس نے بولا کہ میرے تو 4 ممبرس ہیں گھر کے، ماں باپ ہیں اور ایک بھائی ہے، اور ہم سب کے سب یہ کر رہے ہیں. 3.5 لاکھ روپے بھی اگر لگائیں مہینے کے تو 4 لوگ کما رہے ہیں. اب آپ سوچئے یہ اماؤنٹ 12 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے بھائی. کون سی پاکستان میں ایسی فیملی ہے جو کہ 12 لاکھ روپے سے اوپر کماتی ہوگی؟ لوگ 2 لاکھ روپے نہیں کما پاتے، 1 لاکھ روپے نہیں کما پاتے. لوگوں کو مزے لگ گئے، دھڑا دھڑ یہاں سے بھیجنا شروع کر دیا بھیک مانگنے کے لیے. آپ کو ہر سگنل پر بھکاری نظر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو حرم کے اندر بھکاری نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جن کی قسمت پہ اتنے کہتے ہیں نا کہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے گھر، اللہ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا نوازتا ہے، اس کے خزانے بے تحاشا ہیں. اللہ سے مانگنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. سوچیے ان کی بدقسمتی کا کیا حال ہوگا. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.